प्रथम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी, जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बद्रा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवंकर आत्मचरम अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्यों परप्रांत आबमी प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र प्रातः सत्संग मधुचक्र उपस्थित सम्मान्य मुख्य परिचालक परम श्रद्धेय श्रीयुक्त सोमनाथ मंडल दादा एवं सम्मान्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली, स्नेहमयी मातृमंडली समस्त मोर आंतरिक शुभेच्छा, प्रीतिभरा जयगुरु और यथायोग्य प्रणाम। खूब सुंदर भाव संगीतांजलि कार्यक्रम तत्पर शंख ध्वनि सहित समवेत विनती प्रार्थना, विश्वर कल्याण निमंते नाम समय, पवित्र सद्ग्रंथ पाठर कार्यक्रम एवं सर्वोपरि ए भक्ति नैवेद्य कार्यक्रम सुंदर सुंदर कंठशिल्पी मानकर माधुर्य भरा परिवेश ये प्रातः सत्संग मधुचक्र को अत्यंत भावयुक्त कर तोड़े। मनटा शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। जेटे शांत जेटे स्थिर मनुष्य तदनुपातिक शांतिर अधिकारी ही परम पितांकर अदक्षल आशीर्वाद अहेतुक दया ततः ए प्रातः सत्संग मधुचक्र निजक सामिल कर एक अपूर्व सुजोग आम मैंने प्राप्त हो। दीर्घ 2 वर्ष रु 2.5 वर्ष ये प्रातः सत्संग निजक सामिल कर केते जीवन चर्याटा सुनियंत्रित हो जाए, सुसंगठित हो जाए, सुशृंखलित हो जाए। भाषा देखि प्रकाश करा जाई पारे ना। केते मनुष्य सहित मनुष्य चिन्हा है, अजड़ा मनुष्य को निजर करी है। केते व्यक्ति विशेष वरिष्ठ वयोज्येष्ठ मानक संग लाभ कर एक सुजोग प्राप्त हो अकल्पनीय, जहाँ मनुष्य के चिंता ही कर ताहा किंतु ऑनलाइन सत्संग मान को सुजोग दे। सांध्य समय अनेक सत्संग निजक सामिल कर एक सुजोग प्राय जीवनटा ये प्रातः एवं सांध्य समय सत्संग प्राप्त हबार कहा केवल जे तांकर दया, तांकर करुणा, तांकर अदक्षल आशीर्वाद ताहा नुहे। कौन मनुष्य आउ कौन आशा करे। ये निजर भाव विनिमय भितर पारस्परिकता भितर आम माने निजको सत्संग सामिल करिथा। मुझे जड़े वक्ता किसी आलोचना करि पारे से प्रकार दुष्टता मोर नाही। केवल आप मानकर संग सहचर्य लाभ करे एक भक्तिमय परिवेश लाभ करे। दिनटा से भाव ही कटि जाए जहाँ मनुष्य खोजी पाए ना। मनुष्य कुछ साधना भितर प्राप्त हुए ना। से तो अनेक व्यक्ति जीवन आज नष्ट हो जाए, अनेक दाम्पत्य जीवन अत्यंत भाव विशृंखलित हो उठी और पारिवारिक जीवन हा उठा से कटि जाऊँ। कहबार विषय वस्तु भितर गत काली गोटे ऑफलाइन सत्संग को जाइली, प्राय घर टू 9-10 किलोमीटर दूर एक विलंब राति फेरुली देखुली बंधर से रास्ता उपर जड़े प्राय 35-36 वर्ष युवक तार मोटरसाइकिल पड़ी कौन से एक दलीय पताका तार मोटरसाइकिल मरा जाइए। कारण बर्तमान निर्वाचन माहौल अत्यंत दयनीय अवस्था भितर अत्यधिक मद्यपान कर से रास्ता पर पड़ी। राति प्राय 10टा खंड हो फेरू थाए मोर सान भाई बाइक चलो थाए, मो पछरे बसी थाए। मन था उठाए किसी सेवा देवी कि किंतु से साहस मो जुटे पारिले ना। से प्रकार शक्ति सामर्थ्य हुए तो मो भितर सृष्टि ना। केवल गोटे कथा ही किंतु मुंड भितर नक कर चली मत आघात करूला, ठक ठक करूला। ये व्यक्तिर जड़े ये व्यक्ति तार एक पारिवारिक जीवन थी ही, तार जड़े बापा माँ थे, तार एक धर्म पत्नी थी, तार पिला माने थे, तार सान भाई भौणी माने थे, तार एक व्यक्ति जीवन रही, तार एक दाम्पत्य जीवन रही। केते विशृंखलित, केते जंत्रणादायक रात्र तार धर्म पत्नी अपेक्षा कर रही जिते देख तार स्वामी रास्ता कड़े मद्यपान कर पड़ी कि जंत्रणा से भोगुव कि कष्ट से पाथुव। केवल गोटे परिवार नहीं, अनेक परिवार भितर जदि आप दृष्टि पकेबे
ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାରର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ତାର ପଛର ପଟ କାରଣ ଖୋଜି ବସିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଧର୍ମଟା ବିକୃତି ହେଇଯାଇଛି। এই যে মদ্যপান କରୁଥିବା ଯୁବକଟି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ଯାଉଥିବ, କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ଉପରେ ସେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥିବ। ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସେ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରାଯାଏ, ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବାକୁ ହୁଏ। କାହା ମାଫିକ ସେ ସଜାଡ଼ି, କାହାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସଜାଡ଼ି, କାହା ଭଳି ସେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ସେ ମାପକାଠି କରି ତୁଳିବ। ଏହି ଅଭାବ ରହିଛି ଆଜି ମଣିଷର ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, যারা ভাবে ধর্ম মানেই কতগুলি সৎ কথার ভাবালু অভিব্যক্তি মাত্র। তুমি সত কুহ, কাহা প্রতি অত্যাচার করো না, দান দিও, যজ্ঞ করে এই যে সৎ কথার এই যে ভাবালু অভিব্যক্তি, আমি মানে তাহাই ধর্ম বলি বুঝি নেইছু। যারা ভাবে ধর্ম মানেই কতগুলি সৎ কথার ভাবালু অভিব্যক্তি মাত্র, কেতে গুড়ে সৎ উপদেশ, বাপ মাଙ୍କୁ ভক্তি কর, এই যে সৎ উপদেশ কেতে গুড়ে আমি ভাবু তাহাই ধর্ম। এইটা শ্রী ঠাকুর আমମାନଙ୍କ নিকটে স্পষ্ট করিদেলে এবং কহিলে তা করলেই চলে। সার্থক সুব্যবস্থা আন্বিত সংগঠিতে বুঝিতেও হয় না, কিন্তু তাহা মোর মানস জগতরে মতে বুঝিবার কৌশি খোরাক যোগাই দিয়ে না। মোর জীবন চরিত্রକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠେ ନା। ସେତେବେଳେ ଏ ଧର୍ମଟା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ না। সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় তা বলে বলো তোমার জীবনীয় যা কিছু তা শুধু চাইতে হবে কিন্তু পেতে হবে না। মোর তার পিতা মাতা চাହୁଥିବେ যে ମୋ ପୁଅଟି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ ହଉ, କୋଉ ବାପା ମା ନ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ ହେଇ ଉଠୁ ଏବଂ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ବାପା ମା ନ ଚାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇବାଟା ହୁଏ ନା। ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତଦନୁପାତି କରିବାକୁ ହୁଏ। କେତେ ଚାହେଁ କରି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଠାକୁର ସେ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ତାର ପଛେ ଧାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଟା କେବଳ ସେୟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଚରଣ ଭିତରେ କରିବାର ମାନସିକତା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା এই ପ୍ରକାର ଏକ ବିକୃତି ବିବଚ୍ଛତା ଧର୍ମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଝା ଭିତରୁ ଅପସରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ମନ ଜଗତ ଭିତରେ ଏକ କନସେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ଆଚରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମତେ ହବାକୁ ହିଁ ହବ, ମତେ ପିତୃଭକ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହବ, ମତେ ମାତୃଭକ୍ତି ହବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ସତ୍ତାଗତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ମୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ ସାତ୍ವಿକ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। ତାରି ଭିତର ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜେନେରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଆବେଗ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବହନ କରି ଚାଲିବାର ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନେ ସହିବ ହୋଇ ଚାଲିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂରଣ ପୁଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲିବେ। ଯାହା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି এই যে ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର କଥା, ବଞ୍ଚିବାର କଥା, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାଟା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ନ ହେଇ ଉଠେ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବାଟା ମୃତ୍ୟୁବତ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଆଜି ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। সেইପାଇଁ শ্রী ঠাকুর কহিলেন তোমার জীবনীয় যাহা কিছু তা শুধু চাইতে হবে কিন্তু পেতে হবে না। তা কিন্তু পেতে হবে না, তা পাইবাটা কিন্তু মরিচিকা ভরি হয়ে যায়। তুমি তা দেই খুশি থাকবো তো, তুমি তা দেই খুশি থাকতে পারবে তো? ଏହା ହେଇ ତମେ କଣ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ? এই ଚାହିଁବାଟା ଚାହିଁବା ଭିତରେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଇବାଟା ତମର ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଜୀବନର ପରଦୀ ଭିତରକୁ ଢୁକି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠି ତମେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିପାରିବ ତ? ଦୁଟି ବିଧାୟନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ଦେଇ କହୁଛ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆଜି ସେଇ ରୂପ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ।
परस्पर भितर जदि आमानक भितर सही बही नबार एक मानसिकता सृष्टि न हुए श्री ठाकुर जहाँ चाहिए प्रत्येक परिवार देवालय रूपांतरित हो जाओ प्रत्येक परिवार भितर से स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठित हो जाओ प्रत्येक परिवार वैकुंठपुर हो जाओ सेते बेले जदि मनीष से धारा भितर निजको परिचालित न करे सेति जीवन रे एकांत भाव जीवंत आदर्श प्रयोजन होता है जीवंत आदर्श को बाद मनुष्य केवल एक शांत स्निग्ध सुंदर जीवन प्राप्त हमार प्रश्न ही उठे ना प्रश्न ही उठे ना सेते संभव हुए जिते मनुष्य जीवन रे एक जीवंत आदर्श को जीवन कांडारी कर चले जहाँ निकट तार पघाती को मणि कुंभरे बांधी अनुशासनवाद भितर निजको श्रृंखलित भाव निजको परिचालना करे देखा जाए तार व्यक्ति जीवनता सजाड़ी जाए तार दाम्पत्य जीवनता सजाड़ी जाए तार पारिवारिक जीवनता एक सुंदर मधुमय हो जाए नचेत मनीष तार जीवन शुष्क भितर छटपट हुए सीना आनंद केबे से अनुभव करि पारे मनीष पाखे आज प्राचुर्यर अभाव नहीं मनीष पाखे समस्त किसी उपादान पाखे भौतिक उपादान समस्त किसी भरपूर रही एकदा थिला मनीष चलिकी जाऊला साइकल जाऊला किंतु आज प्रत्येक परिवार दुई तीन गाड़ी मध्य रही मोबाइल रही खाद्य अभाव नहीं जिते एमती समय था खंडे चप्पल पिंधार सौभाग्य जुटू नाला किंतु आजिकल युवक मान भीतर प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक अवस्था से विभिन्न विभिन्न प्रकार खोराक रही भितर किंतु आनंद से माने पाते ना निरानंद भितर से माने मद्यपान करती कदर्य चलना भितर निजको धसई पूरे दियंती केवल से आनंद टिके पाइबा पाए कि आनंद जीवन घरा भितर अनेक दूर को चली जाए से श्री ठाकुर कहते दुखर सहित श्री ठाकुर अत्यंत दुख सहित कहते अनेक लोक बड़ बेसी इरेस्पन्सिबल दायित्वहीन हो जाए प्रत्येक मनुष्य आज इरेस्पन्सिबल दायित्वहीन हो जाए सहानुभूति नहीं वास्तव सेवा नहीं कहारी किसी करिवे नहीं अथच स्वार्थपर परी केवल निजर प्रयोजन अधिकार और दाबीर कथा कहिबे मो कहे न करिले कौन प्राप्ति हुए श्री ठाकुर कहते यदि न करा जाए ये समस्त प्राप्ति हुए ना मु जड़े भल मनीष मते समस्ते भल कहतु मोर कथा समस्ते शुणु मते जड़े भद्र लोकर संज्ञा भितर निजे अन्य माने मते प्रतिष्ठा करंतु ताहा किंतु पाइबा बेले सेही दिग देकी मते करिबा को हबो अवश्य हबा को पड़िबो मु जदि न करे से अवस्था भितर मु कस्मिन काले प्रवेश करि परिबि नाही बा मनीष चक्रे से बोले एक व्यक्तित्व संपन्न मु हेई परिबि ना सेही पय जीवन का आदर्शंकर प्रयोजन का सेही पय लिविंग आइडियल कर प्रयोजन कारण से जानते जीवन वर्धन समस्त कौशल द बेस्ट वेज टू लव द मास्टर ऑफ क्रिएशन द पुरुषोत्तम ऑफ द एज बिकॉज़ ही नोज एवरीथिंग ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग केवल तांकरी निकटरे ए जीवनर संज्ञाता थाए ए सतार संज्ञा थाए एवं जीवनता बंची बढ़िबार समस्त दिग्गता तांकर नख दर्पण भितर थाए आ जेतेबेले मनीष तांकर सानिध्य लाभ करे तांक निकटरे निजको समर्पित कर दिए तांक निकटरे जेतेबेले तार उत्सर्गीकृत कर दिए निजर व्यक्ति जीवन को निजर दाम्पत्य जीवन को निजर पारिवारिक जीवन को सर्वोत भाव में तांको परिपूर्ण करने पाई तांको पोषण करने पाई तांको शांति देवा पाई तांको आनंदित करने पाई तांको मुखरे से स्मित हास्यर रूपरेखा सारा विश्व को आकर्षित करने पाई यदि मनुष्य सही दिग देखिए चली जाए से पथर पथिक हो जाए से पथ कुसुमित हो जाए मनुष्यर जीवन चर्याता स्पॉन्टेनियसली स्वत ही नियंत्रित हो जाए सुशृंखलित हो जाए सुसंगठित हो जाए एवं मनुष्य को अपार आनंदर एक मधु चंद्रिका भितर निजको विचरण करे तार आध्यात्मिक जगतता फुलफुलिका हो जाए तार ए वास्तव जीवनता तार मेटेरियल लाइफता तार स्पिरिचुअल लाइफता एक इक्वल बैलेंस मेंटेन कर जाए सेतेबेले मनुष्य डाकरा पके हे कांडारी आमाय करो पार
କୂଲେ ବସିଅଛି ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦାରୀ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଯେମିତି ସେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରି 3.5 ହାତ ମଣିଷ ଏଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଧରା ବକ୍ତୁକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଇଜ ଦ ଫୁଲଫିଲର ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା, ସମସ୍ତ ସାର୍ଥକତା କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଲ ଅଫ ନେଚର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কেতে জন সাংবাদিক যাইଥିଲେ ଏକ ବିରାଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ, ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥର ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ କାରିଗରକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦେଇକି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ଭରା। ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ये चित्र मु केबे करी नाही, कारण ये समस्त मूर्ति गुड़िक से पत्थर भीतर ही थिला। ये जीवंत मूर्ति गुड़ाक से पत्थर भीतर ही थिला। केवल अदरकारी पत्थर गुड़ाक मु काढ़ी देइछि सिना, मु किंतु मूर्ति निजे करी पारि नाही। कहबार अर्थ होछि এই যে আমানক জীবন ভিতরে जो देवत्व भाव रही, जो ईश्वरत्व भाव रही, जो भगवतर भाव रही, जो मनुष्यत्वर भाव रही, अदरकारी केते गुड़े जिनिस से कांदारी आसती से नेउरी भितर से अदरकारी जिनिस को बाहर कर एक देवत्व संतान को चरित्रायित कर दियंती, दंडायमान कर दियंती, जहाँ प्रत्येक मनुष्य को आकर्षित करे, प्रत्येक मनुष्य भितर आनंदर फुआर सृष्टि कर दिए एवं प्रत्येक मनुष्य भितर एक प्रेरणा पुष्ट कर तोले, गोटे इम्पल्स क्रिएट कर दिए। मनुष्य से भावे मु तांकरी भली हेबी, तांकरी भली हे उठिबी, तांकरी भली कथा कहबी, तांकरी भली चलिबी, तांकरी भली वेश पोशाक पिंधिबी, तांकरी भली आहार विहार करिबी, तांकरी भली भल पाइबी, तांकरी भली मोर समाज को गठन करिबी। ए प्रकार मानसिकता मनुष्य भितर सृष्टि जाए। सेतेबेले जेतेबेले अदरकारी जिनिस गुड़ाक तांको माध्यम मनुष्य बाहर करे। अति गुरुत्वपूर्ण कथा। अनेक अदरकारी जिनिस आम शरीर भितर गोले घांटी अनेक व्यतिक्रम विकृत विभत्सता भितर निजर जीवन को परिचालना करुचे। से आसिले जीवनटा सजाड़ी ही जाए, नचे सजाड़ी हबार प्रश्न ही उठे ना। से ठाकुर कहते अथच स्वार्थपर परी केवल निजर प्रयोजन अधिकार और दाबीर कथा कहवा मु कहे न करिले कौन प्राप्ति हुए। मनुष्य जेते स्वार्थपर हम, आत्मकेन्द्रिक हम, सेते अभाव अशांति ताको ग्रास करिवो। मु जहा कहिति स्वभाव दोषे अभाव घटे, सत्क्रियतार विभव घटे, स्वभाव गुणे अभाव नष्ट। एटा किंतु अत्यंत स्पष्ट। यह विधिर चिरंतन विधान। मनीष माने निजर स्वार्थ ही बुझंती नहीं, जेते सब बेकूफ दल। मनीष तार निजर जीवन स्वार्थ केबे बुझी पारी नाही, बुझिबार से प्रकार मानसिकता नाही, बुझिला बड़ी से प्रकार आधार सृष्टि करी नाही, बुझिला बड़ी तार अवस्था भीतर से नाही। कारण जे मोर जो अवस्था केवल से चेतई दियंती तो माने को अवस्थार मनीष तो माने प्रयोजन कौन अप्रयोजन कौन। श्री ठाकुर जीवन केबे त्यागर कथा कही ना, श्री ठाकुर क्या दूरे देवार कथा कही ना, ना काम को दूरे देवा कथा कहते, ना क्रोध को दूरे देवा कथा कहते, ना लोभर दूरे देवा कथा कहते, ना मद मात्सर्य मोह को दूरे देवा कथा कहते। बरं ताको एभली भाबरे परिचालित करो, ताको एभली भाबरे नियंत्रित करि दो, ताको एभली भाबरे तांकर पदप्राप्त भितरे उत्सर्ग कृति करि दियो। देखिबो तमर जीवनटा तांकर बसीभूत नई, सेमाने तमर बसीभूत होई दिबे। से ठाकुर जने प्रश्न करे, ठाकुर ए जे लोभ त्याग करिया पय समस्त कहती श्री ठाकुर जो लोभ न थाए तू तोर बापा को भल पाई पारिबो नहीं, तोर मां को भल पाई पारिबो नहीं, तोर पिला मान को भल पाई पारिबो नहीं, तोर धर्मपत्नी को भल पाई पारिबो नहीं, सर्वोपरि तोर जे गुरु श्रेष्ठ श्रेष्ठ इष्ट जे तांको मध्य भल पाई पारिबो नहीं। ए भल पाइबा भीतर जे लोभर कथा। तेनी लोभटा যদি ତାଙ୍କ ଭଳି
ଭଳି ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ବି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଅ। ଏଭଳି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷକୁ ନିଜର ଲଭ ସେଣ୍ଟର କରିଦିଅ, ଯାହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବେ ବହନ କରି ଚାଲ, ଦେଖିବ ତମର ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଛାବର ଜିନିଷ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗରେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପୂଜାର ଜୀବନ୍ତ ବେଦୀ ହେଲେ ସର୍ବପୁରୀୟମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯଦି ତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହ, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ସର୍ବପୁରୀୟମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହିଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ। ଏଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଆଜ୍ଞା ମୋର କଥା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ନିତାନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ପାଅ। ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରୀତି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠେ ସକ୍ରିୟ ଉପଚୟ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନରେ, ଆଉ ତାହା ଯେପରି ତୁମର ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ତାଙ୍କରି ଆଖିରେ ତୁମେ ଦେଖ, ତାଙ୍କରି କାନରେ ତୁମେ ଶୁଣ, ତାଙ୍କରି ନାକରେ ତୁମେ ଘ୍ରାଣ ନିଅ, ତାଙ୍କରି ମୁଖରେ ତୁମେ ଆହାର କର। ହସ୍ତ ତାଙ୍କରି ଅଭିଦୀପନାରେ କର୍ମଠ ହୋଇ ଉଠୁ। ସେଇ ସନ୍ଦୀପନୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସଙ୍ଗତ ନେଇ ଭାବ ଭଙ୍ଗିମାରେ ତୁମକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ତୋଳୁ। ଏହିପରି କରି ନିଜର କରି ନିଅ। এই ନିଜର କରି ନେବା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିହତ। ଏହିପରି ନିଜର କରି ନେବା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିହତ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଇବାର ଅଧିକାର ହେଇ ଉଠେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ତପ ବିଧାନ ଏକମ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 124 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତମେ ତମଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖ, ତାଙ୍କର କାନରେ ତମେ ଶୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ତମେ ଆହାର କର। ଏଇଭଳି ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନତୁବା ମଣିଷ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ବୋଧ ଭିତରେ ନିଜକୁ କେବେଲେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ଅପାର ଦୟା ତାଙ୍କର, ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର। ଏଇଭଳି ଏକ ମାନସିକତା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ନ କଲେ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିକଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦାରୀ ହବୁ আমায় করো পার, কুলে বসি অছি জগৎ অন্ধকার। হে কান্দারি, মু জগতর এই কূলরে বসিছি, সম্পূর্ণ দিগটা অন্ধকার। রাস্তা পায় না, রাহা পায় না, ভরসা পায় না, আশা পায় না। দয়া করে ওলেই আসন্তু, মোর আঙ্গুঠি ধরি মতে অন্ধকার জগতর আলোকକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। এই প্রকার প্রার্থনা মଣିଷ করে। কেবଳ সেই ମାନସିକତା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରେ ନା ମୋର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଜଗତ ଭିତରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କଥା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହବ। ଇଏ ଭରସା କିନ୍ତୁ ମୋର ରହିଛି। ଯାହା ମାନଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଭିତରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋର ସଂସାର ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୋହି ନେବା, ପରସ୍ପରକୁ ସହି ନେବା, ପରସ୍ପରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଚାଲିବା, ଏଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେ ମଣିଷ ଶିଖିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି, ଜୀବନଟା ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଉ, ଆମର ଆହାର ବିହାର ଭିତରେ ଦେଉ, ଏଇ ଯେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କରିବା, ନିରାମିଷ ଆହାର କରିବା, ଏକ ସାତ୍ଵିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଚାଲିବା, ଆଜିର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା, ଏଟା କମ ସାଧନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାହା କିନ୍ତୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଚର୍ଯା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯା ଭିତରେ ଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜୀବନ ଚର୍ଯା ପ୍ରତି ମଣିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ହି ଇଜ ଦ ମେଜରିଂ ସ୍କେଲ ଅଫ ଏଭ୍ରି ଲାଇଫ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାପଦଣ୍ଡ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏକ ବିଶାଳ ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଅନାଟନ ରହିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଚାଲିବାରେ ନିଜକୁ ଠକି ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେବେଳେ ସେ ଅବସାଦ ହେଇ ଉଠିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନିଜକୁ ହତାଶ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିରାଶ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ
तो आचार्य परंपरा आम मान निकट में श्री ठाकुर धरे नहीं परम पूज्य पाठ जोगाचार्य श्री बर्दान ठार देखी आसी 78 वर्ष दीक्षा हुए 78 वर्ष एक अपूर्व दर्शन कर सुजोग पाई पछक मु फेरी चाहे ना देखी जोगाचार्य परम पूज्य पाठ श्री बर्दान को देखी परम पूज्य पाठ श्री दादा को अधुना देखुची परम पूज्य पाठ श्री आचार्य देव को एका डाकरा एका अंग भंगी एका कथा जमी समस्ते गोटे धारा भितर ट्यून से तो मनीष आकर्षित हो जाए छुटी जाए देह घर आश्रम को टिके सानिध्य लाभ करने निजर बैटेरी चार्ज करने निजर चलबार मत को आहरी सुगम करने डीपी वास कथा कहते माँ लिखी दीपाली माँ आह्वान ये कथा कह मोर इष्ट प्रसंग तोली धरवा जो अपूर्व सुजोग से दिखती मुझे जाने ना मोर वक्ता मुझे वक्ता निजे भी जानी पारे ना केवल से कहबार एक सुजोग पाए तांकरी कथा तो कहबी मनीष कथा कहवाई आज संकुचित हो जाए मनीष पाखे समय ना इष्ट कथा कहवा श्रेष्ठ कथा दादा जय गुरु दादा जय गुरु से जे लोकटा पड़ीला से जे मोटरसाइकल सेटा कौन है टिके जानी हला नहीं दादा आज्ञा कौन हम किसी भी करेला नहीं केवल यही चिंता भीतर रही गली से अभ्यस्त उठिक पड़ गए मरबे ना अफसोस कितु रहीगला ए प्रकार जे दृढ़ सार्थकता मो भीतर नहीं जे ताको उठे एक सुंदर जीवन ता भीतर झुके दबाटा कुछ ना कुछ अभाव रही जाऊँगी चाली चलन भीतर देखिए तेणु निजको मापी नबार अच्छे निजको स्कानिंग करार अच्छे ए प्रकार दुर्बलता परिवेश ना परिवार ना निज भीतर से सामर्थ्यता अभाव रही तो विश्लेषण कर सुजोग जदि मो भीतर से प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि कर तो आज ये प्रातः सत्संग मधु चक्र से कथा तोली धरबार स्पंटानियसली मो पार्टी भीतर बाहरी नता किसी ना कि मत राति अनिद्रा कर कथा था भावी अनेक कथा मो मुंड में चिंता पशिची समाज को केमी सजाड़ी नवा एवं तार उत्तर पाई गोटे निजर परिवार को एकदम सुदृढ़ भाव में नबार अच्छी निजर पिला मानू देखिकी अन्न माने जमी संजत हो जाती संग प्राप्त व्यक्तिगत कथा कहबार टिके क्षमा नहीं जाऊँगी मोर पुटी गोटे इंजीनियर लाइन काम करे जिते मासिकिया मीटिंग हुए बड़ बड़ लॉज बुक हुए से हायर ऑफिसर माने आसंती मटन हुए एवं अल्कोहलिक परिवेशन करे कि ऑफिसर कहे विभु तब तम रूम को पलि जाओ से साहस करती ना मोर पु आगे मद्यपान करने कारण जे बर्न भेजिटेरियन जे जन्म केवल शाकाहारी आहार कर देखी आसती परिवार भीतर केवल निरामिष खाद्य ग्रहण कर माछ मांस खासेना पियाज रसुन मादक ठार जार मज्जागत हो जाए जार सत्तागत हो जाए तो छाती हाथटा बाड़े कहीदे हुए ठाकुर डिजेनेरेशन आम मान निकट ब्लकेज हो जाए आम मान जीवन डिजेनेरेशन ना आम एक सुंदर जेनेरेशन कर समस्त उपादान आम ठारू ही पाई दयाकोरी आम धारा भितर आउ डिजेनेरेशन कथा रखिले ना एक स्रोत गंगार झरणा जमी आम मान परिवार धारा भितर आगामी दिन में बढ़ी बढ़ी चलो सीना जहाँ से चाहती ईश्वर कोटि मनीष तो पुणी आम मान परिवार भीतर देखिए आसब अवश्य आसब यहाँ जड़ जल देखा जाऊँगी सी जहा से दिन ये डीपीआर संबंध कथा कहबी क्या 30 जो पूज्यपाठ अविंदा कहते जो मैंने विभिन्न समस्या नहीं आसी मो पाखे समाधान आसरे लाइन दे घंटा घंटा ठिया होती से कौन सी प्रकार ईश्वर प्राप्ति हेब ना से कौन सी प्रकार ईश्वर प्राप्ति हेब ना प्रथमे ठाकुर इच्छा को बुझी नेबाकु हेब एवं से इच्छा अनुजाई चलवाक हेब डीपी वर्क न करिले आपण मानकर कौन सी समस्यार समाधान हेब ना जदि करिवे ताहले यह परर बार जिते बड़े आसबे से आउ मते सारा दिन बसी आपण मानकर समस्यार कथा शुणा हेब ना आपण माने एठा को आसबे खुशी मिजाज गल्प कर चली जाए पूज्यपाठ अविंदा कहते तेणु वास्तव भाव में आम मैंने जाऊ आम समस्या समाधान कथा कहवाई पूज्यपाठ अविंदा कहते जदि डीपीआर सुष्ठु भाव में कराए
ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ସହିତ ଏକ ଖୁସି ମିଜାଜର ଗପ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନେ ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ପାବନ ଅବସର, ଏ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଧୁଚକ୍ର ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବଯୁକ୍ତ କରି ତୋଳିଛି। ମୋର ମନ ଜଗତକୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ଅପାର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି, ଏକ ଭକ୍ତି ପରିବେଶ ନିଜକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସଭା ଶେଷରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠର ଆହ୍ୱାନ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ, ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ କାମନା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରୀତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।